Bakit hindi na naandar yun? Sige lang, sakyan mo lang. O, tapos na siguro. Tapos na ba yun? 5 minutes? Ayaw mandar na. O, tapos na, no? Pero may isa. Oo nga pala, no? Oo, yung isa, dali. Gamitin natin. Sabihin mo, dito na lang. Dito na lang kayo na nakina yan. Ayan, eh. Sige, sakay, dali. Sakay. Sakay mo na, dali. Miss, yung isa, doon na lang, ipakyano na lang doon sa isa. Sir, pakyano na lang yung isa kasi tatlo na nagamit namin. Yung isa na lang pakipagpapit. Okay. Okay na? Dali, 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 dali. Dali. Ako dyan sa unahan. Sige, dali, dali. Dali. Dali mo.